আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। বাংলাদেশ নৌবাহিনী 4টি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট এলপিসি ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বান করেছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশেই এই যুদ্ধজাহাজগুলো নির্মাণ করা হবে। এখানে আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের তৈরি দুর্জয় ক্লাস এলপিসি থাকতে নৌবাহিনী আবার নতুন अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है। आप देखिए स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी 2025 के एंड और 2026 के शुरू में बांग्लादेश बहुत भरी तादाद में डिफेंस डील्स करने जा रहा है। इसमें मिसाइल्स की डील भी होने जा रही है, इसमें वॉरशिप्स की डील भी होने जा रही है, इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी डील होने जा रही है। तो यहाँ पे बांग्लादेश अपनी डिफेंस की जो ताकत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। 2026 बांग्लादेश के लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा इंशाल्लाह। अब वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। বাংলাদেশ নৌবাহিনী 4টি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট এলপিসি ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বান করেছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশেই এই যুদ্ধজাহাজগুলো নির্মাণ করা হবে। এখানে আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের তৈরি দুর্জয় ক্লাস এলপিসি থাকতে নৌবাহিনী আবার নতুন করে এলপিসি এর প্রযুক্তি চায় কেন? এলপিসি ওপিভি এগুলো উপকূল রক্ষার জন্য ঠিক আছে, সমুদ্র শাসন করার জন্য অবশ্যই হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট দরকার। তারপরেও এটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। নৌবাহিনীকেও ধন্যবাদ প্রযুক্তি হস্তান্তরের গুরুত্ব বোঝার জন্য, কারণ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভবিষ্যতে নিজস্ব সক্ষমতায় উন্নত মানের যুদ্ধজাহাজ তৈরির পথকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আর পেট্রোল ক্রাফট হলেও এতে 6টি শর্ট রেঞ্জ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লঞ্চার এবং অন্তত 2টা মিডিয়াম রেঞ্জের অ্যান্টিশিপ মিসাইল লঞ্চার রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নতুন করে আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার এপিসি ক্রয়ের জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। এসব এপিসির অধীনে এপিসি অ্যাম্বুলেন্স, রিকনাইসেন্স ভেহিক্যাল ও কমান্ড পোস্ট সব থাকবে। তবে এর স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর সংখ্যাটা বিপুল হবে। তাই আগামী ভিডিওতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও 4টি UH-60L ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার কেনার জন্য টেন্ডার দিয়েছে। এ নিয়ে মোট 8টি কেনা হচ্ছে। সেনাবাহিনী ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে M134 মিনিগান, M240 গান, M260 এবং M261 রকেট, সেই সাথে হেলফায়ার মিসাইলও নিচ্ছে। তুরস্ক বাংলাদেশের সামনে প্রায় $600 মিলিয়ন মেগা প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্যাকেজ প্রস্তাব করেছে। এতে সম্ভাব্যভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে হিসারো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, এছাড়া T-129 অ্যাটাক হেলিকপ্টার, উন্নত র্যাডার ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সরঞ্জাম। এদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য 1000+ ইউনিট চাইনিজ টাইপ 56-1 অ্যাসল্ট রাইফেল এবং 60+ ইউনিট বুলগেরিয়ান MG-M1 জেনারেল পারপাস মেশিন গান ক্রয়ের টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত অ্যালকোটান 100 এন্টি ট্যাঙ্ক ওয়েপনের জন্য বাংকার ব্লাস্টার ও एंटी आर्मर शेल केना होता। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश ने कितनी सारी डिफेंस डील्स जो हैं वो कर ली हैं और बांग्लादेश से तमाम जो है बहुत जल्द टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। यहाँ पे टर्की की डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है। यहाँ पे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं जो बांग्लादेश हासिल करेगा। यहाँ पे व्हीकल्स हैं वो बांग्लादेश हासिल करेगा। यहाँ पे चाइनीज़ राइफल्स हैं वो बांग्लादेश जो है वो हासिल करने जा रहा है। तो यहाँ पे बैक टू बैक बांग्लादेश ने इतनी सारी डिफेंस डील्स हासिल कर ली हैं कि बांग्लादेश की डिफेंस की ताकत को अब बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता और बांग्लादेश कॉन्टीन्यूसली अपनी डिफेंस की क़ुव्वत को बढ़ाता हुआ दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि आप हमारे पे हमला करने की कभी ज़रूरत ना करना। तो यहाँ पे बांग्लादेश का 2025 का जो साल है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट ईयर था और आई होप कि 2026 में बांग्लादेश का एक लाइफ चेंजिंग ईयर होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश की डिफेंस की क़ुव्वत ज़मीन से आसमान को जाएगी। और आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।